Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Kum. Ala. Bubula nya fiyene de. Nya fiyene. Ni chay me chay no wuju. Billahi mbado. Ni nya fo chogo afile ni. Nya fiyene de. Ngoni migi kele ngoni nami kele ga fuma tunya mogodi wanya fo ya kuna shini doro ngara kuna shini ngoni mi kele ya ne ba doni kale ga mogo o dore de sisa ogorodi ko ite president donere o ku gi fani ni ko gi banini ne ba doni femi do ne ba doni bubula ku gi fani ni gi banini atawo dorondi Ibaga kalabantiya na to me ala ka shini yirana rasi bachi ala ka shini fana yirana no view ngi ga kalabanti denya ate passé ala ka shini yirana shini de alamsa jeneba bla ou ne ba bla jeneba mine ou ne ba bla jeneba bla ne ba mine shini ala ka shini yirana rasi bachi ko kale na to ko dodo na aliga sizo kono sa ko même pas 10 minutes ko tare de mo mi tare de la fa ka na rede ala ga jiya do ya kata ashite chien abi fe ka minke mena iye kuma mi fo bubula mani ko kangata amado aya nyininga tanichi kangata amado aya nyininga ene go de ante ko vewiti eta Oni bubuko kiga digo fani ni ga bani ni ko fo 2022 et 2022 ama 21 mois c'est folo 2021 mois c'est 21 mois c'est folo ni digo ni bubuko kiga digo fani ni ga bani ko bubu ye candidat e bubu mat la justice la vola be candidat bu digo ale ga bugu to di non nanye min da bubuka bubu nanye wari mi shuale do ibolo abe bode Naye min day ganyani 2022 che eba famumindo bubu sisi billahi ke kandidat eni san perenche bubu sisi alna foreye ko ebe ke mairie mali la ebe dala mairie tere kebe ke conseiller ebe dala bubu sisi halna fore kebe ke conseiller ebe dala ka ebe ga fanga chien ete mais alla ka shini yira na rasbachi kele tagabulo ne ya famu ngabon ne kele tagabulo infamu ya peu ne ya donga barasbachi ala ka shini yirana ne a fo ale de tara publication ka kunu kay bubula to fo ko me kuma bi nya fo ya kunu mba doni e chene ba rasa don sa arasa fene ba ya wulu ka dine made ne de ba don ko jugu kunga protocole eni ba che buye mu protocole kaba bu ni bu yere ba ko tigan nguru sena u pine kolla mu yoge protocole mo min desala sorse la ko protocole afrika wari minela ni ye mogo gusha kata wari mine ku ibe da ni dana yi nyogona nyamogo dente debe ala ye da ebe da ye ma delikata kana e ga fembe ki be da i nyamogo de angodi ko wayi ngono ni ga wari go nyefo ebe da aya jate mine de ngotel mangi arasa ye nyamogo de mbalimo vérité 35 millions ani milliard kele nte milliard bisa wa fore milliard kele djuma de gacha arasa ani ko million mugandira doma aya arasa dala wa bubula ma arasa to fore bubula ko kuma maga fo ko ye galoye kuma maga fo digo ma ko li kuma ye galoye o de arasa toro ne ba arasa don arasa kerefe mo c'est comme ne jene bubula nunu ni arasa goshi dora panigira a beni couronete ni ya goshi dora ya panigi mais arasa e galundo tege shun na ngoshini mena nae nyana ga do ga mo ba fa yere sida ko dali ya rectifier jona ayalla meha arasa ko konti ta ale bolo de ko page de ba ale bolo ko page ina fo lefle jere ga page ga on ya rasa be page gele ko page de ba ale rasa bolo shini meni ta kala mina ko dani ga shini ko page de ba ale rasa bolo ko page gi be abono ladi ko sari aleta ale be mi fo ebola me ebi abono la ko sno ko konti ta ale bolo kale ni mogote ami kale te konti ko kalama e mbalima arasa e galonte la dengolo lesa page be mogo bolo ne jene rasa
que ça soit et ya trop flaga bon non ali ouverture média ma chité dien ko page bi bolo ko compte ti bolo oti iti se ka do page kono direct figa teme compte de fait ibiga compte de daele ka soro ta do page kono e ko compte te bolo ko page e arasa dengo ha arasa ibe galo kodate e fene baga malla kodate agila ko malla mo fene be sinola e baga malla mo ke mo national do esade arasa de dako ko pa ala je bido mina fendo yirawla ntado na be ni konti be nga telephone na mina fendo yirawla ya mina fendo yirawla mina fendo yirawla sisa voilà ay audio mena yando ni mafili na sura benna arasa ko no aten wala non ni wala ni fene wala ayala jede nega téléphone filé nega compte to filé adama konate beko bon pour que kata nega dani de Paris filé ni pour que ta nega dani de Paris la fika do adama konate beko ndokono ni dona adama konate beko ngono voilà déjà trois avle voilà ne filé adama konate beko de filé ni ne adama konate beko avle voilà avle adama konate bego ni konti boneti se katanga page la chogoshila o mote ni ne konti bo terrain ça va me flair ni terrain ça va voilà ne ben de digi ibani terrain ça va digi dani de Paris be bo donc ne bitanga page ga mais ni digi ngata dani de Paris ga ko konti ta le bolo de ko page de la ko mo bo abonné donc an bɛ fili indaro be o fana mi ne to do Facebook la fara sa ko no nya fawni ja mo bi se ka ta page la direct ga sore mata me compte fait arasa galon ki sigi ka galon tige chekoroba san biduruni ko ite malo san biduruni san kele ka galon bubula fana chekoroba mi ate ko la de ama fa ko bubula kan bubula nyono ta wani adam lele ni adam lele de ne ma fango bo ngo de ba bora dimasido ko bubula ma famude ne ngo ngo boni me bubula kele ne ba rasa dondi dimasi mardi no gwe kuni ayafa aye lettre 7 go daga mo ko ay ko non ay lettre 7 go daga mo ko non ko liga bla kuka foko beseki don katla ka fo katla ka lettre 7 ga daga mo katla kana kale ga mo lettre 7 ngo tellement kalabanci de banada arasa fanfe katla yargo ga journaliste le pays kono ma foi côté yargo ya journaliste le pays o arasa de bo le pays yargo be fen bo arasa de ba beke ne ya foya yargo ita digo nini o yargo biye baneni mi ye neni mi digo ga jila ja sini ba baneni be dai ga ngajigi yargo ibate lafiya shini de iba lafiya kise kelen ta shini iga muso goroba ni muso o lafiya kise kelen ta shini yargo idda iga wuli ga sinono nkalla masala yargo lafiya kise kelen ta shini min dai ga shini min dai ga shini no kera ni arasan parce que muna manya fo shini me do mba be de gortige mba fo yene c'est comme ne dani journaliste o liga jugement ni to tatekeli o de kama arasa boge parce que journaliste filɛ ale tɛ condamné ka se état dɔ la ale bɛ bila source de la n'a ye journaliste sɛbɛn cogo dɔ la m'a fɔ n'a ye fɛn mais n'a ye journaliste sɛbɛn cogo dɔ la ale bɛ bila source de la c'est pour cela arasa b'a profiter ka ta digo fana banni sinon hali ni ye yariko kɛ cogo ye diɲɛ tɛ jigin yariko ma gulɔ min fa t'a la a ma bɔ a ba galaga fɛ k'a bɛ digo dɔgɔya k'a bɛ digo neni o fate yargo ila mais comme arasa ale bolen do aga musokoroba galaga de fe galaga nyimin dendo
ima famu donc ale de be se ka taa mɔgɔw faw ni nga mɔgɔw banini ko bubula fata mais arasa ngiki jɔ ne b'i ka video ne ta ka décortiquer ɲuman na sini ka yirila i ka video ne b'a ta sini ka décortiquer a ɲuman na ka yirila i ka kalabanci den ne b'a dɔn de ne ye nin fɔ yan ngo bon arasa ne ye nin fɔ yan ka tila ka bubula kɛrɛfɛ mɔgɔ ngo ni arasa mi kɛlɛ i k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔ den ne de bɛ arasa dɔn ne de n'a mi kɛlɛ i b'i préparer kɛlɛ kama de n'a mi kɛlɛ i k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔ den a tɛ nin n b'a dɔn de k'ale ye bubula dɔn cogo min ale ye nin kɛ cogo min président de d'honneur ye dɛ k'ale de ye mɔgɔw kɛ président de d'honneur président ma tɛ mɔgɔ kɛ président de d'honneur de fɔ porte parole o de bɛ mɔgɔ kɛ président de d'honneur depuis yen nɔ sagaden aw t'aw kunkolo dayɛlɛ président o tɛ mɔgɔ kɛ président d'honneur fɔ simple porte parole jatɔ den wololen o de b'a fɔ dɔ ma ko président de d'honneur ka Alassane maa si tɛ jɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛ fara a ka fɛngɛ ye min ye o de ye Bubu ye ko Bubu ko o bɛ kɛ candidat ye ko o bɛ kɛ candidat ye 2023 2022 Bubu o y'a sɔrɔ n'i bilara kɛ i bilara an bɛ tila k'i wele bɔgɔ jeninen kan sisan an ka maaw sara i y'an ka wari suɲɛ Bubu an tɛ ka presse ma o Arasa i ye kɛlɛ in daminɛ joona dɛ Digo ko kɛlɛ o de kama i ka ɲamadenw bɛ Digo fa nini u b'a ba nini mais ala sini bɛ yira n na sinon ne ye nin fɔ Bubula ye dɛ ne ye nin fɔ Bubula kɛrɛfɛmɔgɔw ye n ko ni Arasa ma kɛlɛ a ka fɔ ma tu ɲamɔgɔden ni Arasa ko go a définition ne b'a dɔn mais an ka Bu ye dɔ ye Bu wele a bɛ nin bɛɛ kɛ Bu sigilen ye Bu yɛrɛ kan ka bolo fila da da la tellement a b'a ka nkalon da Bu la maa si ma Bu wele diɲɛ kɔnɔ ko dɔ don n'ale ka radio kɔnɔ ka V8 ko kuma n'i ye V8 ko kuma bila an b'i bo dingɛ fara V8 ko kuma i b'a ta de aw ma ye a ye miliyari ko kuma in bila aw ma ye miliyɔn 20 k'o dira Kawo Juma ma Digo den tɛ a y'o bila pewu parce que ne bɔra n'o ye a b'a dɔn o tiɲɛw bɛ ne bolo mais ko V8 e batari V8 min mobili minnu dir'e ma e tɛ baara la e tɛ foyi la mobili minnu dir'e ma i y'a bɔ min e y'a ma olu bɔ min n ko o dir'e ma de n'i ye V8 ko kuma n'i y'a bila i ɲɔgɔn c'est à dire don o don e b'i ka ɲamadenya i b'a sankɔrɔ ta don o don k'a bɔ k'a da mɔgɔw ɲɛna la ka diɲɛ don o don i ba y'i sɔrɔ cogo min na i b'a da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ diɲɛ don o don ne nɔ tɛ maa si nɔ tɛ ka bɔ yan nɔ bɔn a filɛ nin n b'a fɔ aw ɲɛna kɔdi de dira aw ma dɛ k'aw ka Bubula fa nini k'aw ka ba nini ne de bɛ ko in dɔn komi ne de bɛ ko in dɔn k'aw ka Bubula fa nini aw ka ba nini c'est ça a bɛ se o dɔrɔn mais o ye kune o tɛ bi ye dɛ ne y'a f'i ye ne bɛ se min na i ka cɛ 1000 tɛ s'a la ala ma cɛ t'i nɔfɛ ne bɛ se min na a ye mɔgɔ 1000 nɔfɛ o tɛ se bilahi ne kelen bɛ se min na maa 1000 nɔfɛ o tɛ se tellement ne b'i dɔn de tellement n b'i dɔn de n'i ko n ko fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ de b'a sigi ko Bubula ko mɔgɔ b'a fɔ radio kan tan n ye c'est à dire kuma wulila yɔrɔ min na n'a bɛ taa bi yɔrɔ min na directement n y'a bɛɛ ye a wɔrɔ la dɔrɔn n ye Gandi maliyɛn wuli n ko bon n ka bɛna nin de fɔ a lafɛ ka bila o palɛri la n ka lamɛn n ka bɛna min fɔ a lafɛ o de ye nin ye Gandi maliyɛn ko non e ala ne bɛ cɛ ye nɔ sa tellement n b'a dɔn de depuis ne ye nin ye Bubula m'a faamu e n'i woloba cɛ Bubula ko kuma min bɛ ka fɔ ko Bubula y'ale tɔgɔ fɔ Bubula ye tɔgɔ fɔ yanni k'a fɔ ko Bubula ye min ɲɔgɔnna kɛ dɛ Arasi Jali y'o ɲɔgɔnna de kɛ direct mun de ma Arasi Jali ta tɔgɔ ma ou a bɛ hakili la k'e kelen de bɛ kuma radio la Mali la ko ni mɔgɔ kumana radio la ko non sisan kɔni i ni Bubula tɛ i ni Digo tɛ i ni Hayidara tɛ i ni Buye tɛ ɔ sisan nɔ ko choix la ko awɔ k'ale sini k'ale ni choix la mais choix la kana sɔn ni ɲamɔgɔden nin ka tɛgɛ di ma dɛ choix la kana sɔn nin ka tɛgɛ di ma dɛ ala kɛnɛ ci ala kɛnɛ ci nin ka tɛgɛ di ma diɲɛ kɔnɔ i ni nin kana choix la kana to dɛ nin ka taga danga la yɛlɛ i la dɛ choix la kana to dangaden ka a bɛ mɔgɔ ɲini na ta ko i ni Bubula tɛ i ni Bubula tɛ i ni Buye tɛ i ni Digo tɛ i ni Hayidara tɛ i ni choix la tɛ i ni Banjugu tɛ i ni mɔgɔ si tɛ i ni politique Sumala tɛ i ni mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ i ni Kawarali tɛ i ni Jobala tɛ ne dani kɔni tɛ o ne y'i ka cauchemar de ne tɛ n'i ɲɛsin ma ne b'i bo da ci k'i ɲɛsin ma dɛ n'i ye ne tɔgɔ f'i da la don b'i bo dingɛ fara o don ne ni tɔw ta tɛ kelen dɛ i bɛ t'i sigi ka donna ta bɔra ne ni tɔw ta tɛ kelen dɛ tɔw bɛɛ b'a ta bila ne ta tɛ bila palani kɔnɔ k'a bɛ suma dɛ o tɛ ne ta ye dɛ tɔw
Tota ye bubula tota me bubula ka kele ne ba ke arasa parce que ne ba do bubula ta ne bo ken fe ya yargo i sigre ye fe mo digo makono mi ba ni gi fa ni mi ba bleshini ki i fa bleshini so ma nyani nga do chauffeur parce que ni me da jugu ya ba do ge mbuli ge r de bola nga chauffeur vilo la ntoke yargo mbe kuma do i bani fa kulo la shikini ah iga biographie o mena ni to e shini ki ija comme e fuari de e pd e bi biri arasaba wuludo e yargo i bodingala arasaba ta ka taxi mo fa no banene ke ka journal ko les pays bâtards les pays bâtards mo munu be baraka ko no bâtard mo ba journal sebe ni arasa bâtard ni e asabe bâtari aw ka journal sebe ka ta mo to do aw ba do digo e mo mi digo e ala mo di aw bo don abaga fo digo ma ya fo mo gore mo malage parce que abado digo ba fo ko yafa ku ta kala ma digo bo fo be auto ay ya fo ma ala ere ko tindi ko misibe jeli tala ka norobo ayuto ita je chena mali kono mena arasa iga ko de bana pep o bana de e bubula fana e chokoroba mi o ta damine de ko imai de bisi ne ma fa wi ngoni na figide o bubula en wole ko ngata shwala baga banna bubula en wole haidara tala ko ngana kuma bubula en wole sumala tala ko ngana kuma bubula en wole ko karsa tala ngana kuma ma foi bo tala o e nyamo de ne e galontike abe nani godi benaka afoko ne wole ke diebe sigida ne mi fi na ofoke ne munu fu na munu ito fo nani ga bubula no ne mu fu ne ofoke ito fo ne fe munu fi ne itso ko fo jien ko no fo ki sa ito fo ne gumbe munu fi ne billahi ta fo arasa bubula te cedere président ni bubula de afo bubula ma fa mena bubula mo fa mena nte président donere nyame ara nyola de nte de gugu fendo be bubula kono oh siza ngona mabla leri la bamako siza ngone bubula radio control radio sisa tamage yata la de bubula siza ngone ni anga takadi rasi jali fena ki préparer de nunguna metaka fesadi ametaka fesadi abo facebook abo tone bola ne kelembo gérer aga chebba kele billahi kelemba gérer ne kelembo gérer ne resono do man ne bo gérer mais arasa la gasini dugun manje galon digela dego page de ba le bolo ko konti ta le bolo wa fo konti mbe e bolo arasa te malen shi bolo eni wolo bache ma be se kata page ga kasore mate me konti fe c'est comme nanganya fo wene exemple e jolendo back of e jolendo amadine dala e be fe kana bangi ambassade de France dala e be amadine dala back of e be fe kana ambassade de France dala ni ma do kulungu na itina pontige itina yele po sanfe ou e bi pay kamana ka coin ka bay de sotia arasa o defo sadi itise ka bo amadine dala chogo shikim na ambassade de France dala foi ka teme pondiga o de chen ewa figa teme pondiga o ibatige sena wa ebsaka do misiri kono chodi almaminga fo almaminga wuli doro ko angan seli doro almaminga singa ko ala wa god bismillahir rahmanir rahim kasro seli ma korota aw yo yimi ko page de ba le bolo ko quantité le bolo donc page fene be daile kasro sans compte Allahu akbar donc mo be do page kono kasro mate me compte fait Allahu akbar arasa ye galomba tigene shunna Dien wuli galo mi i yɛrɛ sigilen ɲɛnɛ i sigilen i bodingɛ sanfɛ i bodingɛ bilenni sanfɛ arasa i sigilen galon belebeleba dɔ de tigɛ ta bilahi galon belebele ye galon belebele dɔ de tigɛ ta o de ye ne dabala ban a ye taa a ma fɔ yan ko mɔbili dira Digo ma 2019 ko wa i kan ka taa Amadu Aya ɲininka n'i bɔra Amadu Aya la i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye k'an ka t'o fɛnɛ ɲininka ere bina fami ka ngata mo nyinga ere bina fami ne ha lasna fane ibi ba fe waiti ba fe di lasna fane I wolu ba ba fe waita fe di ha
N'était pas fait, n'était d'orare, mais ni bloqué quoi, ni bloqué. C'est mieux. Ni bloqué. Tu vois, non? Et ni batché. Et de ma foi, on a tamaro aya yinga, on a ta karsa yinga, on a ta. Et nana ko ebenge. Asera ka foka on a ta mo yinga. Iba glo ni ya glo ni on a mi fa ninde. Ni ya glo I comme y a mo de gabon. Yo. Donc do ede ni ya kalo joli ebe fe no glo. I nana no kibna dossier doye ko militaire ko marché dira doma kibo glo kitek mo gambi. Kabi ala ye da ite kuma kan ne chambi ki pousser ga kuma ni parce que ni ma kuma on ti anta woro e wa fi ga kuma di ite kuma nya mo de go wa ko te kuma kan bi ko do na fe mo mi do ne fe ta fa ka ti batar kabi ala da mo ma do fe ma shi ti da deli ala ka je do en deli ma shi to te jone e deli jone be deli do en deli do ya kata jone e deli jombe e deli hein bubula yɛrɛ kun bɛ sedɛrɛ kunna mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ a ye mali la bubula i tɔgɔ bɔ nin ko in na sa o ɲamɔgɔdenw de bɛ na i dɔnnen don i fa ye miliyardɛri kɔrɔ yan ni fa filɛ ye zonden don i fa ye miliyardɛri a yɛrɛ ko ten ko bubula ninnu ka immeuble i fa ye miliyardɛri ni fa filɛ ye zonden don ah e fa minɛna sonyɛli la yan flagrant histoire o b'a kɔnɔ fɔ wɔɔrɔ min e fa minɛna mina 10 millions e fa minɛna na yan ah i ye nkalon da cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ cɛ ye sugɛli i ye nkalon da sugɛli la i bɛna marifabali bɛ yen enregistrement bɛ yen caméra bɛ yen hali sini fasoden jugu e tɛ t'o yira justice la e tɛ se ka taa n'o ye justice fɛ yen i ye nkalon da sugɛli la yan fa de wulila cɛnin bo dingɛ la tan nin nɔ fa de wulilen don arasa kɔfɛla la tan. De b'a fɔ k'i sigi bubula tɛ se bubula sedɛri pereza mun wɛrɛ bubula yɛrɛ mun i taara bubula ye hɔrɔn ye hali su ala ka kun bɛ fɛ a grâce à bubula maliyɛn bɛɛ ka bonya bɛ bubula min kan maliyɛn bɛɛ tigɛlen don e min ni i fa la e baramɔgɔ bɛɛ maliyɛn bɛɛ tigɛlen la i ba bɛ jardin dafa na sonyɛli la i fa fɛnɛ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ sonyɛli la n'o yɛrɛ y'a sigi a donna tan o ye zon ye e yɛrɛ ye zonden wololen ye e bɛ i ka vie kɛ nin cogo la tan k'e bɛna fɔ ko wa k'i bɛ ma ko n ka mɔgɔw ye n wele n ka mɔgɔw sɔnni i ka mɔgɔw ɲamɔgɔden u sɔnjalen don ne bɛ ka min da o kan dun ne bɛ ka min da i n'i ka mɔgɔw kan dun i ka mɔgɔw sɔnjalen don u ɲamɔgɔden minnu sɔnjalen don e ka mɔgɔw sɔnjalen don e ka mɔgɔ kafiridenw o ye mɔgɔ jumɛn ye e ka mɔgɔw sɔnjalen don ne ka n ka mɔgɔw bɛ ka n wele mɔgɔ bɛ e nɔfɛ yan jɔn bɛ e nɔfɛ den batariw kɔ jɔn yɛrɛ bɛ e nɔfɛ sungurubadenw kɔ jɔn yɛrɛ bɛ e nɔfɛ fantandenw kɔ jɔn yɛrɛ bɛ e nɔfɛ kɔngɔtɔdenw kɔ jɔn yɛrɛ bɛ e nɔfɛ fabonyabalidenw kɔ jɔn yɛrɛ bɛ e nɔfɛ babonyabalidenw jɔn yɛrɛ bɛ e nɔfɛ i ka mɔgɔw n ka mɔgɔw bɛ ka n wele dɛ n ka mɔgɔw ko tan dɛ n ka mɔgɔ e ka mɔgɔ ɲamɔgɔden jumɛn o ye e ka mɔgɔ ɲamɔgɔden sungurubaden jumɛn o ye a fɔ i ka mɔgɔw ye k'i ka mɔgɔ minnu diminen don bubula k'u ɲamɔgɔden ko ne ko ten e ka mɔgɔw diminen don dɛ e ka mɔgɔw sarakaden wololenw e yɛrɛ responsable de ya e bɛ se ka mɔgɔ saba e bɛ se k'o mara e muso dalen don i bolo so kɔnɔ e sera k'i muso mara wa e sera k'i muso mara e k'i muso to yen ka taa dɔ ka t'i batakala minɛ yen nɔ dɔ ka t'i wulukala minɛ yen k'e muso dalen don i bolo so kɔnɔ k'i sigi page i bɛna abonné ne fɛ yen gawaden i bɛna abonné ne fɛ yen compte tɛ ne bolo ne tɛ Facebook la ne ye Facebook la i bu c'est à dire ni e ye Facebook lajɛ e arasiba ci ni e ye Facebook lajɛ e mana Facebook lajɛ a tɔgɔ de fɛn in tɔgɔ de koko ne ye Facebook lajɛ koko bɔlɔ bɛ wuli e kɔfɛla la e bɛ Facebook lajɛ e n'i ka fo compte ni fɛn ko wa ko e tɛ Facebook lajɛ e bɛ se ka Facebook lajɛ e bɛ se ka Facebook lajɛ to yen min dabalaba ko non ko compte t'ale bolo i ye maliyɛn bɛɛ ka t'i bɛn nka diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ kuma sulu bi ko compte t'ale bolo k'ale bɛna page ka direct e fani ba e cɛ dɔgɔ arasa e bɛna page ka direct donc o Facebook o n'an tɔw ta tɛ kelen ye dɛ c'est à dire ka page yɛrɛ créer donc Facebook dɔ bɛna direct o sɛbɛn wɛrɛ la a bɛ sɛbɛn ko créer ton page sans compte donc o fana bɛ yen arasa arasa denw o
Nogo ebe kuma chani ma jeune no iga drogo no bla doni de ou itaka muso duma soro sisa de arasa mais on va finir avec toi même pas longtemps on va finir avec toi ate diare mais yargoy ibori bakola gabi yargoy ibori bakola gabi arasa kata ne ma fo aya la jere wallahi yargoy bado arasa yargoy bla problème ngono hali yargoy tara manasa arasa manasa go manasa e wari ko gouvernement e wardi manasa ma arasa de abesebe yargoy ga journal kono katla kata bogo fo le pays ne fait le pays kono abe arasa noy ne fait mo ga le pays kono abe arasa noy ale de dabara fo ne o ere dabara fo ne kuni be fe ka mo nene bitu nene yargo ga le pays kono katla journal conséquence mi ko no go journal fle ne journal sou ya ke donc o conséquence to la wa o liga source de be ke source de be do lima donc ani e mo mi te journal se ja ete chroniqueur droguta la di batari tu vois chroniqueur no golin di e be dago wa ko no kibita bubula de doya kibita bubula de dola ko bubula wole ni bubula ñoo soro cikumna kibo ko mawdi fo kibita bubula doya sunna bubula e cedar président do ay may mo hotel do do de be bo ire be do boni day do re be fenêtre tanga bo do ira awjo ay na me bay ay ra mo labe awjo ngani kala aya ga mo labe ha ga mo were dimine bado li dimine re ala me mena aya ga mo labe mena tellement ga mo egri lenu mena aya ga mo labe awjo nga vogal do ni ta aya ga mo labe ha tellement go be chomina ou ira be chomina sisa ala me Ben le cerveau abora un groupe inde kono abora to inde kono l'autre petit abora mi sar abora cedar kele inde kono cedar minke maléon tise ka cedar sara la kapa mais ni cedar filila avec force cedar e ko cedar filila dore mana ni filide nte so mogo tama nte mogo lame wani ne mi fo de tien rasbati kirate amachi wa akuma kante kurane koloye kate wuli abe wuli ali tien min tale o kuma kan be wuli dossier munu ba bolongo journaux do de ba sebe nga klaka na nai ni ya ale ba fo ame klaka lame amanga forfait uta ka lame ame fon ke ka partager fambe amba soutenir tien robe c'est parce que atume mi fo mi me maléon ka mbo de fo mais ka dossier ke mo kelengele ante do ala bi ante do ala sini nu ba mbo sederi na ko ambo wa ambo le atiba fo kan sara koi ne o de fo mam ko re fo an nana tien de kan an go tien de wa ni tien ta ko na mbe bo ante mo ko shi musala ka wala donc tabolo mi ba bolo na mai o be fo ai keke bi ni iale enyi mbole e ga groupe mo ko fe fo na sur caméra be e kan sono e nyinte bo dani de Paris mo ya bo CDR là abora ga explication do ok jeunesse godogo la même chose est-ce que tu vois il y a des autres plans c'est pas parce que quand digana be digana aga bono lu ko ti tien ako lu foke mais mo be tu e ko ka fo ku yu fadima ku badima ku ka le bien fembe la ka ka senga boy ko kle andre avec to ko dime bala ira bora no il a dit mais munu kera bora ko lu de fo na soro galondo mo re ka soro munu ba keke mogora ka soro munu ba foke anti tien fo nyonya il est temps aka mogo de yeku toy donc problème mi me jamana ko na ka nanoi akolu fo do bora carburant dala muna dote bo courant fenga muna dote bo facture sarala do bora carburant dala muna dote bo ji sarala olu de document lulu ambolu de don bingale be jamana ko no insécurité be sora soube ka sa ambolu de don dossier wi akangi dado mununa ou na soro CNSP kele no ka fana sa ko fanye
Ou bien Boubou ye wari min d'a ma ni o fɔli de digira la k'a bɛna fɔ ko Mamu Digo y'a don ta Mamu Digo y'a bɔ ta c'est wari min dira ma o ye tiɲɛ de ni ko kɛlen ka mɔgɔ tɔɔrɔ dɔrɔn tiɲɛ de don sinon ni tiɲɛ tɛ a t'i tɔɔrɔ ma kuma fɔlɔ dɛ n bɛna kuma dɛ V8 ma di ne ma dɛ groupe ma taa électrogène ma taa sigi ne ka da la dɛ qui t'a demandé de ça personne ne t'a demandé de ça o y'i ka vie personnelle de o bɛ ka fɔ e kelen de ma a fɔra k'i ka na CDR de kungo fɔ CDR e yɛrɛ ko ko peuple de quand on parle de la République o ye jama de o tɛ mɔgɔ kelen ye ou bien ko o tiɲɛw kana fɔ olu tɛ fɔ mun na sɔrɔsiw bɛ ka sa o document tɛ fɔ bilen ji bɛ nin niveau la o tɛ fɔ bilen ministre minnu nommera fɛn minnu dir'u ma o kuma tɛ fɔ bilen ko dɔ ye nin kɛ dɔ ye nin kɛ dɔ dɔnnen don yan fɛ dɔ dɛnnen don yan fɛ o tuma ale yɛrɛ bɛ denyɔrɔ ɲini de la ka don n'a ma denyɔrɔ sɔrɔ o tuma minnu ye donyɔrɔ sɔrɔ olu ɲɛngoya b'ale la n'o fana ta ka bɔ a kan jaabi groupe in créé a san joli ye nin jɔn y'a mɛn k'a fɔ ko Gidi bɔra k'a kumana ka groupe la denw fɛ mais bɛɛ ko CDR mais mɔgɔw mana hali ɲɔgɔn ye min kɛ groupe ka hakilina min fɔ o kelen tɛ taa fɔ e ka plateau kan k'e bɛ CDR ye kuma la a tɛ CDR ye kuma la dɛ a bɛ yɛrɛ ye kuma de la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ jɔ a ka kuma la ka sɔrɔ kuma maa bɛ kumanin dɔ fɔ maaw b'a kɛ nin ye ka sɔrɔ nin tɛ kumaba don dɛ Cheikh ye nin kuma in fɔ u y'a quitté ka bɔ groupe la Cheikh ye nin kuma in fɔ Cheikh Umaru Kamara n bɛ a ka tiɲɛ segin a ma ni an y'an sigi ko Gidi jusqu'à présent n'an y'an sigi yan hali bi ko a bɛ tan ni mɔgɔw ma wuli ka ko wɛrɛ kɛ ni an ma bɔ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini n'an ma bɔ ka fɛn wɛrɛ kɛ n'an sigilen tora tan wallahi billahi groupe in ale kelen tɛ dɛ Gidi kelen tɛ dɛ an bɛɛ bɛ taa kɔlɔlɔ fɛ il y a tellement de trucs fɛn camanw bɛ da kan ka don minnu na kunun attaque joli kɛra il y a eu combien de morts ala an ka mɔgɔw da ma to a la ka jiw ka guloki farala yan fɛ dɛ Choguel Ipangi tura kun kan yan fɛ dɛ nin kɛra yan dɛ dɔ de ma kɛ o la wa dɔ ma kɛ de wa an tɛ mɔgɔw to yen ten wa anw yɛrɛ bɛ fɛ min ka kɛ mun na anw t'o fɔ anw yɛrɛ b'a fɛ jamana ka taa taabolo min na mun na anw t'o fɔ mun na anw da tɛ don kuma la fo mɔgɔw si tu vois une personne qui parle que du passé c'est que dans l'avenir il y a rien ne bɛ deli ka nin kuma in fɔ est-ce que objectif yɛrɛ bɛ CDR la bilen est-ce que kuntilenna bɛ CDR la bilen est-ce que taafan bɛ CDR yɛrɛ la bilen il faut que on essaie de changer anw yɛrɛ bɛ mun fɛ anw yɛrɛ bɛ fɛ mun ka kɛ ne y'a ɲininkali kɛ a ka ca ni $100 millions mais ni anw bɔlen ni ala anw ka ɲɛmɔgɔ bɔlen dɔ ka document dɔ de bɛ o de bɛ ta ka na bila anw yɛrɛ bɛ fɛ ka min kɛ anw yɛrɛ min b'an bolo ka kɛ o tɛ fɔ diɲɛ jɔn si ye cɛ dɔ kɛra ten sa dɔ kɛra walimɔgɔw kan ten don o don an de da bɛ walimɔgɔw la mais mɔgɔ da tɛ se ka bila anw na ni min da bilala anw na dɔrɔn o ye ɲɛngo ye ni min da bilala anw na o ye jamana cila ye c'est pas comme ça qu'on construit un pays jamana bɛ jɔ ten de jamana tɛ jɔ ten malgré anw de jeunes ɲɛ yɛlɛ anw de jeunes na éveillé mais olu jeunes ils sont des acteurs principaux maintenant olu bɛ kɛnɛw kan olu bɛ fanw fɛ anw bɛ min Agueto Mohamed n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna k'a wele k'a lasigi tɛ dɛ ni e y'a wele i t'a ye n'i y'a wele i t'a sɔrɔ de fait que affaire ba dɔ tɛ yen ni e y'a wele bi k'i mago b'a la n'i ma da la weleli kɛ an bɛ groupe kan kuma de la ne ba ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ moi je lui connais très très bel et bien ne b'a dɔn de ko n tɛgɛ ci n t'o dogo i la dɛ a wele bi n'i y'a wele n'i y'a sɔrɔ ou bien i k'a fɔ k'i bɛ taa le siège la k'i mago b'a la i ka taa n'i y'a y'i ɲɛ la i k'a fɔ tout mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ Cheikh a fait combien de déplacements Cheikh Umaru Kamara il a fait combien de déplacements il a fait 4 déplacements a si la a n'a ma se ka ɲɔgɔn ye parce que a taara ni i ye Cheikh ye kumakan min b'a da barika b'a la est ce que i bɛ k'a faamu parce que mɔgɔninfin tɛ donfini ye mɔgɔninfin tɛ yecogo ye mɔgɔninfin ye min bɛ dusukun na de est ce que i bɛ k'a faamu a ko k'a ɲini k'a lasigi tête à tête vocal kɔrɔw bɛ groupe in kan komi n'i tɛ k'a lamɛn a lamɛn ka yɛlɛ fo sanfɛ kɔrɔlenw bɛ yen a ye audience ɲini a fɛ siɲɛ joli il est l'ami de notre en plein de nin groupe min kan o président terikɛ ye dagawuli teri de ye Cheikh ye il a demandé à combien de fois pour que ani Guide bɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a sɔrɔ o sera ka ɲɔgɔn ye e ka wuli bi k'i mago b'a la k'i bɛ fɛ k'a ye ni mɔgɔ ko k'a yeli ka nɔgɔ o ye nkalon tigɛ ni mɔgɔ ko k'i bɛ fɛ k'a ye bi o tun ye kunun pas aujourd'hui n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ c'est pas aujourd'hui ça je vous le dis
an kana fɔ k'an bɛ kuma kɔfɛ n'i y'a ye an bɛ kuma tantɔn dɛ parce que ale fana bɛ bɔ ni jama ka kuma de a bɛ kuma anw de tɔgɔ la bon n'a bɛ kuma anw tɔgɔ la min b'an concerné an mago bɛ min na a b'o fɔ o wagati an mago tɛ min na o tɛ fɔ o wagati e ka wuli bi k'i b'a ɲini k'i k'a ye. ni vocal tɔw bɛ je sini maliyɛnw a ka groupe kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fâchelen don malijɔ kuma ta da o V8 kɛra tan dɛ problème nalen dɛ i fa bɛ tan dɛ i ba bɛ tan i ye siɲɛ joli k'i muso la surɔ ninnu de b'a da kɔnɔ o dun ale tɛ se o la ka tɛmɛ anw kan o y'anw ka métier de ye yan o de kama ale ye yarigo ye a sini a y'aw préparé dɛ nin y'a ka groupe mɔgɔw yɛrɛ ye tan Mali bɛna ɲini ka turu a sigilen don Diko a dira a ma a kɛra tan ko mɔgɔw bɛ ka n'ale deli maa maa y'i deli a bɛɛ ye sunguruba den ye k'e deli jɔn ye deli a bɛ nkalon de ta ka da sari ka ko ta dɔrɔn ko sin k'o da yɛrɛ la quoi e cɛ ne bɛ arasa dɔn ko n fa ni ba ni maa ye arasa dɔn ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ a mɔgɔ tɛ yen arasa b'a ko go dɔrɔn ne b'a définition dɔn ne m'a fɔ yan ko arasa bɛ taa ne m'a fɔ yan n yɛrɛ ka na a yɛrɛ de y'a fɔ ne ɲɛna a ye minnu fɔ ne ɲɛna ko n'ale bɛ fɛ ka Mali mɔgɔ min dɔgɔya a bɛ taa le pays kɔnɔ yarigo in fɛ yen hali mana sa ka fɛnkɛ arasa de taara sɛbɛn a fɛ yen ka yarigo bila o problème kɔnɔ yarigo b'a dɔn min don arasa de nana fɔ ne ye yan an sigilen comme ko c'est pas grave wala yarigo bɛ fɛnkɛ wala sinon yarigo yɛrɛ m'a sɛbɛn ale de y'a sɛbɛn wala ale de y'a message ale de b'a message ci a nemu ale bɛ yarigo bɛ journal o journal sɛbɛn ale de b'a bɛɛ sɛbɛn yarigo tɛ journal bɔ ale yarigo tɛ journal ale de b'a bɛɛ sɛbɛn yarigo in ni cɛ in min sara ta ala ka hinɛ la tangara ne b'o dɔn ale de dabara nana fɔ ne ye o de kama a bɛ taa Diko nini parce que a y'o kɛ mun na ni o de kama n'i y'a ye a bɔra ni journaux min ye parce que journaliste ka a yɛrɛ ko ten ko journaliste k'olu ka tribunal fugari denba kana lajɛ tan dɛ fugari ɲɔgɔnna fugari den tɛ yen a ɲɔgɔnna fugari den tɛ yen a y'a da Bubula la mais ala ka Dimasi yɛrɛ la Dimasi ka di dɛ Bubula b'a report a bɛ Bubula report Dimasi a ka sunguruba ta ye mun na juillet ta ye mun na an bɛ ɲɔgɔn dɔn de cɛ ko in bɛ passer cogo ne de b'a bɛɛ dɔn ne m'a fɔ yan ne bɛ nin dɔn de ni nin ko n go laisse tomber c'est-à-dire ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dɔn n'o kama ko n go o de b'a tɔ o de b'a bo dingɛ jeni cɛ o man d'a ye dɛ a ka vocal tɛmɛ ne kun yan a yɛrɛ b'a o don a hinɛ bɛ don ne la o tu vois ne e ne labila sisan donc i bɛna mɔgɔw ɲɛ don na a bɛɛ ni ala cɛ a vocal bɛ ne kun a yɛrɛ b'a fɔ tan dani ne e ne labila i yɛrɛ ka jateminɛ i bɛna mɔgɔw ɲɛ don na donc c'est pas bien o ko doni kɔni a hinɛ donna na quoi parce que ne bɛ arasa dɔn de ne b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ ka min da arasa kan ne b'o dɔn tigitigi an jɛra de i b'o sɔsɔ a sɔsɔli b'o la sɔsɔli t'o la an jɛra de wa an ye musoko kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔsɔli b'o ko la e b'o sɔsɔ a wa ne b'aw bila sini rendez-vous jɛnɛ bɛna sini direct la sini ne yɛrɛ bɛna direct la rendez-vous décortication da ko page de b'ale bolo ko compte t'ale bolo lahakuba tu n tigɛr'i la arasa ko page b'a bolo ko compte t'a bolo dɛ mais ja page bɛ créer page bɛ créer sans compte ko compte t'ale bolo ko page de b'ale bolo arasa de ye nin fɔ hali a ma maloya mais n'i y'a da baara mankan mɛn kule la i b'a bɔ a ye Bubu n'i ye wari di arasa ma ko contrat ma ban k'a ka continuer ka Diko gosi ko Diko de b'aw la siran 2021 Diko e m'a faamu arasa ye kuma dɔ fɔ arasa bɛ Diko dɔn dɛ kɛnɛbala in tɛ o Diko ka popularité ye misiri kɔnɔlaw de ye o tɛ se de ye o popularité Diko ka popularité ça c'est dans les mosquées Diko ka popularité ye mɛ mosquée kɔnɔ de mosquée a bɛ bɔ yen de ka sɔrɔ ka yɛrɛ Bubu aw tɛ se Bubu an bɛ ɲɔgɔn na Bubu lewu an bɛ ɲɔgɔn na a ye arasa sara a barika bannen don kabi ala y'a da a bɛ yɔrɔ min na défaite bɛ yen wa o tɛ dɛ ni campagne bɛ ka se aw bɛ continuer aw bɛ vidéoman wɛrɛw sara minnu bɛ Diko la gosi vidéoman wɛrɛw sara mais aw b'a hakili la ko i b'i ka fanga kɛra cogo min na k'i sigi ka manamanakan fɔ Facebook sanfɛ olu bɛna ban ka tɛmɛ dɛ ka manamanakan fɔ radio so la Mali la olu bɛna ban tɛmɛ dɛ belebele de pari dagantigi
inshallah ala ka sini yirana sina me ɲɔgɔn sɔrɔ yan arasa bɔra ka galon minnu tigɛ a n'a ye bubula ta kɛ cogo min na a n'a ye bubula di ko bɔn ko bubula tɛ k'ale ka mɔgɔw fɛngɛlen don ko bubula tɛ ale ka président d'honneur ye bilen mun président d'honneur ko kɛra yan han jatɔ tɔn mun président d'honneur ko kɛra ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ tɔn min na ɲamɔgɔden tɔn ne m'a fɔ n ko ɲamɔgɔdenw de faralen don ɲɔgɔn kan ja dɔw yɛrɛ bɛ kuma Facebook in sanfɛ k'u somɔgɔw sara olu yɛrɛ fɛnɛ fatuw la o a bɛnnen ba cɛ minnu yɛrɛ sara o n'olu tɛ fa la yɛrɛ o kɔni bɛ bala cɛ o histoire ka jugu dɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw jate minɛ mɔgɔ caman bɛ kuma ne m'a fɔ n ko i bɛ kow jate n ko ɲamɔgɔdenw gansan de bɛ ɲɔgɔn suit mais a ye taga CDR sɔrɔla fɛ yen sini ale bɛ bɔ n'o histoire ye anw tɛ kuma o kan anw tɛmɛna salamu aleykum belebele de pari k'aw bɛɛ lajɛlen fo a dɛmɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an bɛ ɲɔgɔn ta yan salamu aleykum